ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିଲା ମାଫିଆ। ଆଉ ସେହି ଅଫିମ ଚାଷକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଯୁବକକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ସେଠାରେ ଜଗି ରହି ଅଫିମ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିମ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅମଳ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ରାୟ 1 ଏକରରୁ ଊର୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବା ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ହେଲାଣି 4 ମାସ 4 ମାସରେ ବି ଆମେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଶାଗ ଫାଗ ନେଇକି ବିକୁଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବୋଲି ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ନା। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରୁ ତାକୁ ଆରେ କି ଜିନିଷଟା କରିଛି ଏତେ ଦିନ କାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଆମଦାନୀ କିଛି ବାହାରୁନି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁ ତାକୁ। ଏଟା ଆଜ୍ଞା କପ୍ତିପଦା ତାଙ୍କର ଘର। ପଚାରିଲେ କପ୍ତିପଦା କହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ରୁହେ ମାଧବ ଚକରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପିଲା ଆସିକରି ଏଠି ଶୁଅନ୍ତି ରାତିରେ। ଆଉ ଦିନ ବେଳ ବି ଆସିକରି ଏଠି ଜଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ କହେ ନାହିଁ ଆଉ ଶାଗ ଫାଗ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସାଲେଇବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଦେଲବେଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବୁରୁସାହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ଏକର ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ଅଫିମ ଚାଷ। କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାଫିଆ ମହାଦେବ ଛକ ନିକଟରେ ରହି ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଜଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ସମ୍ବିତ କୁମାରଙ୍କର, ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେଠାରେ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଫିମ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପୋଡି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପାଖରେ ଓଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ इनफॉरमेशन थिला 2-3 दिन तले जे एदेलबाड़ा गाँव बुरुसाही आमर अफिम चाष होली तो सेटा को से वेरीफाई करथिले। वेरीफाई करिकि आमे तापर प्रोसीड करने कि आमे तार जेतिकी प्रोसीजर अच्छी फॉलो करिकि आरआई हैला, फॉरेस्ट ऑफिशियल हैला, तहसीलदार हेले, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट समस्त को रिक्वेशन करिकि डका हैला। आमर फोर्स भी आसीथिले। तापरे ताको आमे डिस्ट्रॉय करिया पई कि प्रोसीड कलु। आज 29/1/25 रे हमर ठाकुरमुंडा पीएस केस नंबर 6/25 रजिस्ट्रेशन हेची 18 एनडीपीएस एक्ट रे, जो थे आमर पाखापाखी एदेलबेड़ा गाँव बुरुसाही रे आमर रेवेन्यू लैंड गोटे अच्छी से रेवेन्यू लैंड उपरे लागी लागी बहुत गुड़े पैच ऑफ लैंड थिला। सेठी आमर चाष होइतला। चाष 1 एकर पाखापाखी जगार चाष होइतला। आमर 21,000 गछ प्लांटेशन होइतला। ताको आमे डिस्ट्रॉय करी स्पॉट रे सब डिस्ट्रॉय करा है कि आसीचे तापरे स्पॉट रे आसी सारला परे एफआईआर रजिस्ट्रेशन हेची। हमरा नहीं बाबद रे किछि अरेस्ट हे नाही, किंतु किए प्लांटेशन करछन कोन अछि ए दिगरे तदंत आगो को करा हबो। एते परिमाण रे जो जबरदस्ती केते अनुमानिक एटा हमरो एक्साइज रेट अनुसार 40 लाख प्लस हबो। आउ आमर आगु को भी यही मिशन जारी रहिबो। आमर आगु जसपुर 6टा केस हेतला ई ओपीएम आमर डिस्ट्रक्शन ऊपर ओपीएम डिस्ट्रक्शन। एथरको ठाकुरमुंडा पीएस जुरिस्डिक्शन रे ओपीएम फर्स्ट केस करा हला। आमर चाली एबे मिशन चलची आउरी भी फर्दर केसेस आसी पारे। जसपुर सते अपराधी जलित थिबा संभावना अछि सेटा एबे कहि होबनी। सेटा फर्दर इन्वेस्टिगेशन न हला जाय किछि जाना पड़िबनी। एबे सरकारी जमीन ना प्राइवेट नहीं रेवेन्यू लैंड अच्छी सरकार जमीन अच्छी। एबे एबे पर्यंत पूरा डिमार्केशन रिपोर्ट आसीनी जहाँ देखी जहाँ सिमिलपाल पादेश रे कहउछंती कोर तो म कहि परिबिनी। सेटा जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर वन था रिपोर्ट आसला परे कहि परिबी। हमर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तहसीलदार ठाकुरमुंडा थिले, तांको संगे तांकर आरआई अमीन थिले लैंड मेजरमेंट पाई की, फॉरेस्ट ऑफिशियल थिले, एक्साइज ऑफिशियल थिले, हमर पुलिस रो टीम थिला। एडे को गां जाउची
मयूरभंज जिला करंजियारू सचिदानंद पलईंक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।